ni LGU, mabalinmot lang ag-avail ni LGU. Ni LGU, ti recipient na amin. Awan ti pilpilian na ngam. At dati counterpart ng 6 pesos and 50 centavos. No kayat ni governor or kayat ni mayor, isuda ti ag-avail AJ NFA yung parehas ni process, parehas. At surat talagta ni director. Without the dedication and hard work of our rice farmers in sustaining the nation's food security, the PBBM program would not have been realized. Thus, the DA will continue to give back through interventions across the entire value chain, from production to marketing. Pasaramat yan at ananan 20 ay bagas ay naspura na yan ano ka chay malim yan na makipilpilaan sa umanay as kanin may pamilya yamayaman as nanay nangyano ka sanay 20 ay pagkasan na ngayon malim yan na inmaran as asanay RQ. Bueno, salamat kini amin nagiti kwa ni presidente nga nangi kwa dito nga program tapos dagiti mga agencies nga nangyumay dito bundok tapos na kwanti taga Mountain Province.